kahimtang sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niyang pag-asa makan, pinagi ni Sir Mark Galis. Sir Mark, may butag. May buntag, Sir Ariel. Sa mga sukin din kami na yung latest update bahin sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang easterlies mo ay nag-apekto karon sa Visayas ug sa Mindanao, samtang northeast monsoon amihan mao po nag-apekto didto sa Luzon. Para karong adlaw diri sa Central Visayas makasinati taning sa panganuron nga nasa matag-umon na kalangitan na ay mga tsansa gihapon sa mga lumalabay o mga patak-patak ng pag-uwan pagpanugdog kinat gumikan nining easterlies. And para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan diri sa Kabisayaan, kadahin tama sinati sa kasarangan nga na sa kusog tabuguro sa hangin nga gikan sa amin na silangan diin ato katagatan tunay kasarangan nga na sa balaron na kahimtang diri sa Cebu katagatan adunay hunas karong alas 6:17 sa buntag og taob unya alauna 1 sa hapon. Temperatura karong adlaw naa sa 25 to sa 31 degrees sentigrado. Ato ang haring adlaw musila karong alas 6 sa buntag og mosalop na unyang alas 5:41 sa hapon. Ilibis sa third time, alas 5:44 na sa kabuntagon og mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales, maayong buntag og daghang salamat. Daghang salamat sa Mark, yabay buntag sa Pag-asa Mactan. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw Martes, Enero 14 ito'y 2025. Ang atong dagan sa kahimtang sa panahon kun weather update pinagi ni Sir Mark Galis naghatod sa tong weather update. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan o mayong buntag kaninyong tanan.